News Break. Samtang Rabies Awareness Month gipahinumdom sa City Veterinary Office. Giobserbar usab nining bulan sa Marso ang Rabies Awareness Month. Sa ulahing flag raising ceremony sa Usami City Hall, gipahinumdom ni City Veterinary Office Officer in Charge Dr. Lorgius Caliao nga ang bulan sa Marso kinahanglang magbantay sa mga iro ug iring. Gumikan kay niining bulana usab ang pinakadaghang insidente sa dog bite ug cat bite. Iyang gipasabot nga butala og mas taas nga insidente sa paak sa iro ug iring ang bulan sa Marso gumikan sa taas nga temperatura hinungdan nga ang ilang presensya ana gawas sa balay sa mga dapit nga arang makapabugnaw sa ilang lawas. Iyang gipaklaro nga ang rabies dili inborn sa iro og iring apan mahimo sila nga makakuha kung sila mapaakan og susama nila nga kerer na og rabies. Alayon sa Rabies Awareness Month ang buhatan sa City Veterinary Office ilalom sa approval usab og suporta sa buhatan ni Mayor Sam Norman G. Puentes. Padayong naghatag og libreng anti-rabies vaccine partikular sa ilang buhatan nga na sa taas sa merkado publiko og padayon usab ang ilang pagbisita sa mga barangay og mao kini ang mga barangay nga ilang bisitahan sulod nining bulana. Ang barangay Manaka, Sinusa, Sangay Dako, Sangay Jut, Kabinte, Embargo, Gutukan Jut og barangay. Ang atong tema karon nga tuig sa Rabies Awareness Month is Rabies Free na Pusat Aso Kaligtasan ng Pamilyang Pilipino. Rabies awareness is very necessary kay daghan pagyud kaayong mga myth about rabies. Just like for example, ang uban moingon basta iro o iring naa ginay rabies, labi na itoy. That's not true. Ang atong iro ug atong iring wala gina sila'y rabies, but they can acquire, they can be infected. That's why karong March atong pabukunahan ang atong mga iro o atong mga iring para dili matakdan og rabies. So, for the whole month of March, ang atong opisina sa public mall sa second floor, magbakuna ta, libre. Iro og iring, walay nun-break. Tapos, sa mga barangay sa layo-layo, muadto mi sa Manaka, Sinusa, Sangay Dako, Sangay Jut, Kabinte, Embargo, Gutukan Jut og Labinay. So, atong ugalion labi na sa month of March nga magpabakuna para kada tuig dumdumo nato nga March magpabakuna kita di ta kalimot. So 3 months old nga puppy pwede na bakunahan og iring. One TV News Break.